সুবল সোরেনের মৃতদেহ লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে ওই চাকরির জন্য। এরকম অন্যায় অবিচার না হয়। सुबल सोरेन तकिन जुवट किन तहेकना चक्री नियते छिनीमिनी नितोबन नेल दाड़े सुबल सोरेन तकिन किन बोंगा तलान स्किन गोयना सुबल सोरेन तकिना गोय हड़मो निये टानाटानी पुलिस उकु कुमड़ू काते नितो सुबल सोरेन तकिना गोय हड़मो को अतकिरेट कान तेनो आ निये वीडियो क्लिप गी नितो सोशल मीडिया रे अड़ी जस्ती तिगे वायरलक काना साथे सुबल सोरेन रेन फैमिली से ओड़ा हड़ को चेट को मेनेट काना निये को इदी काते को गिन बड़ा चोपिया तिहिना वीडियो रे निये वीडियो एहो कय मुचे धबी नेल ताबन पे जो बड़ा चुपे ताबना सानाम को जोहार गे तिहिना वीडियो रे सानाम को सगुन दारामेट पिया इंगे सोयलन सोरेन गाते को तिहिन तो अड़ी दुख रे मिटे खबर काना चक्री हारा योग्य आदिवासी सुबल सोरेन तकिन दुकिन बोंगा तलान स्किन गोयना नुकिना बयस ताहे कना 35 बछर लेका चक्री आ तायनम सुबल सोरेन तकिन दो मानसिक चाप रे किन ताहे कना अनिया को इदी काते के हॉस्पिटल रे भर्ती किन ताहे कना सोशल मीडिया ना खबर तलाते बड़ा जामो कना होला सुबल सोरेन तकिन दो ब्रेन स्ट्रोक तकिन बोंगा तलायना सुबल सोरेन तकिन किन बोंगा तलायना नियना दाय दोय ओकय हातावा पश्चिम बंग स्कूल सर्विस कमीशन से राष्ट्र दुर्नीति शिकारते गोयन सुबल सोरेन तकिना दायित्व दो ओकय हाता कथा दो निये गे राकाबो कना जहां दो नितो बुन नेल दाड़े वेस्ट बेंगल सरकार से राष्ट्रीय दुर्नीति शिकारते अडिगान चाकरी पार्टी को शिकार कना निये कोरेना दायित्व दो ओकय हाता मेनकिन सुबल सोरेन तकिन जीवट गेन तहे कना इना जोखान दो चक्री नियते छिनी मिनी नितो सुबल सोरेन तकिन किन बोंगा तलायना स्किन गोयना नितो बुन नेल दाड़े सुबल सोरेन तकिना गोय हड़मो निये टानाटानी सुबल सोरेन तकिना गोय हड़मो उकु कुमड़ू काते पुलिस को अतकिरेट कना आ निये वीडियो क्लिप गी नितो सोशल मीडिया रे अडी जस्ती तिगे वायरलक कना ओना वायरल वीडियो हुडी मछा नेल उचु लेपेगे केछि पुलिस सुबल सोरेনের মৃতদেহ লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে না জানিয়ে রাজ্য সরকার ভয় পেয়ে গেছে আরো বড় আন্দোলন চাই আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন পুলিশ আমাদেরকে না জানিয়ে এখান থেকে বডি নিয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে বডি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ এই চোর মুখ্যমন্ত্রী এই চোর মুখী দালাল পুলিশ এখান থেকে বডি নিয়ে চলে যাচ্ছে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে गाते को निये को इदी काते सुबल सोरेन रेन ओड़ा हर चेट को मेनेट कना ओना ना हुडिंग मचे उनको हुडिंग मचे वीडियो क्लिप नेल उचले पेगी ওই চাকরির জন্য চাকরি হচ্ছে মমতা মুখ্যমন্ত্রী। নমস্কার, আজকে যে ঘটনা ঘটেছে আমাদের সাথে এই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যেহেতু আমার ভাগ্নির জামাই অনেক কষ্ট করে আমি এখানে ভাগ্নি জামাই আমার ভাগ্নিকে বিয়ে দিয়েছিলাম একটা ভালো ছেলের দেখে এবং হাই স্কুল টিচার, কিন্তু হঠাৎ করে এই চাকরি চলে যাওয়ার জন্য ভাগ্নি জামাই কিন্তু হতাশ হয়ে পড়েছেন। উনি বারবার কান্নাকাটি করতেন যে কী করে কী করব, সবাই আমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট, 3 ভাই, মা বাবা, সংসার নিয়ে উনি একমাত্র রোজগার, কিন্তু কি করবে এইভাবে উনি বাড়িতেও অনেক কিছু প্রবলেম আছে সবাইকে দেখে, অনেক গরিব ঘর থেকে পড়াশোনা করে কষ্ট করে উনি মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে এনের চাপে, প্রেশারে, মানসিক চাপে আমার কাছে বলতেন যে মামা আমি আর পারছি না। আমি আশ্বস্ত করতাম, কিন্তু হঠাৎ করে যে দুর্নীতির জন্য বা যে কিসের জন্য সেটা আমরা সাফার হয়েছি, আজকে এরম যেন কারো না হয়। আমি সবাইকে হাত জোড় করে আমি নিবেদন করব কারো প্রতি, আমার ভাগ্নি আজকে সে অনাথ হয়ে গেছে, সে স্বামী হারা হয়ে গেছে, সে তার যে লাইফটা কি হবে আমি জানি না। ওর বাবা ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে, আমি অভিভাবক হয়ে ভাগ্নিকে বড় করে বিয়ে দিয়েছিলাম একটা ভালো ছেলে দেখে, কিন্তু আজকে এই পরিণতির জন্য আমি কাকে দায়ী করব আমি বুঝতে পারছি না। जहां लेका पे नेल के ताबना जहां दो सुबल सोरेन तकिना गोय हड़मो उकु कुमड़ू काते पुलिस को अतकिरेट कान थना ओनाना वीडियो क्लिप पे नेल के ताबना साथे सुबल सोरेन तकिन रेन ओड़ा हर चेट को मेनेट कना ओनाना वीडियो क्लिप हो पे नेल के ताबना आदो निये को इदी काते आपे जहां लेकाना कुकली तहन तापे खाय कमेंट ताला लय ताबन पे और साथे निये वीडियो शेयर दो आलो पे हिडिन ताबन मा अदो नित धरे आले माय सांताली मीडिया यूट्यूब चैनल बाम पे सब्सक्राइब का सब्सक्राइब ताबन पे नोंका के नवा नवा सांताड़ते अपडेट वीडियो को नेल लगिते
আর मा ताले गाते को सनाम को नापायते तहन ताबुन पे आर मिद वीडियो रे नोका गिबुन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ।